بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم حبوباتي في قناتكم قناة مطبخ ياسين. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur votre chaîne Cuisine Yassine. Aujourd'hui, je vous ai ramené le couscous d'orge qu'on va préparer avec le potiron, courge, carotte, une petite carotte. Pour équilibrer le taux de sucrerie, on reste toujours avec un régime sain. Ce qui concerne le mélange ici, c'est juste un petit peu de sel, eau et d'huile. Ce qui concerne ceux qui ont un problème de vésicule, je préfère que ce soit du beurre. السلام عليكم مرة تانية. هنا اليوم جبت لكم وصفة تاع الكسكس الشعير اللي حنطبخوه مع الخضار. هنايا الخضار كما كنتوا تشوفوا الكابوية الحمراء، عندي القرعة، عندي زرودية. مازلنا في الريجيم ديالنا دائما، وهنا على هذاك اللي خيرت حبه زرودية صغيرة كما كنتوا تشوفوا باش يكونش عندنا السكريات بزاف في الجسد. هذا ما ملح، شويه ملح وزيت. انا دوك نبدا على بركه الله ندير شويه زيت لهنايا، نشمخو بالماء برك نبلو دوك كيما حنتشوفوني، ونبداو في التفوار تاعو ونفورو ليه الخضر. اللي حب يديرها مرقه اللهم بارك، اللي ما حبش انا يديرها مرقه يديرها كيما انايا، انا نفضل التفوار. Bon, ce que je viens de dire, c'est que celui qui veut avoir une sauce d'accompagnement avec le couscous d'orge, ça reste une préférence, surtout pour le sahur, alors que moi je préfère que ce soit fait à la vapeur. هنا هذه هي وجبتنا للسحور، وبعد نوريكم وصفات أخرى دائما مع وصفات الرجيم ديالنا إن شاء الله. نبداو على بركة الله. السلام مرحبا اخرى. هنايا الخضر راني حطيتها، بديت بالزروديه اللي حتاخذ لي وقت في التفوار. بديت درت من بعد كي يولوا الخضر نزيد نحط بشويه، ومن بعد كي يولوا نشوفهم نص طياب ندير لهم الملح تما باش ندير الملح ونخليهم يكملوا التفوار تاعهم. هنا هاوليك الشعير تاعنا كتشوفوا الكسكس تاعنا انا درناه. سو كي كونسيرن لي ليغوم جي كومونسي ا mettre les carottes sur la vapeur. Je les tue. Ensuite, je vais mettre les autres légumes. Lorsqu'ils seront à mi-cuisson, je vais mettre du sel. C'est là que je vais mettre du sel. On va commencer. Bismillah. Là, je prends la plupart. Comme vous voyez, là, c'est l'huile. En premier lieu, j'essaye de récupérer un petit peu. Je malaxe. هنا نديت شويه زيت، راك تشوفوا انني نخلط فيها غير بشويه حتى يتخلط لي كاع باش نبدا ندير له هذاك الماء والملح. لانه الشعير هذايا ماهوش كيما الشعير الاخر اللي فيه خليط مخلط بالسميد باش مفتول باش مفتوح. وهي تقدروا تستعملوا خليط الا كان عندكم سميد وحبيتوا تفتلوا ولا تجيبوه مفتول. هي من الاحسن الا كان الشعير يكون بين عندكم 20% حتى 30% سميد والباقي الشعير، باش نقرديو انه الشعير ديالنا هو يكون الأغلبية في الأكلة تاعنا. Là, ce que je viens de dire, là c'est le couscous d'orge, il est 100% d'orge. Mais si vous en achetez ou bien vous ne trouvez pas, vous pouvez utiliser celui qui est utilisé avec un taux entre de 20 à 30% de mélange entre d'orge et blé. Il n'y a pas de souci. هنا كتشوفوا اللفت راني هنايا ما قلتش عليه، مي انا حنضيفه بالنسبه ليا اللي يحب يزيدوا اضافه اللي ما يحبش، مي انا نفضل لو كان نضيفوه وتقطعوه هكا صغير ومامتو يجي دايب ما نحسولوش اللي ما يحبش اللفت. وفي نفس الوقت راح يقوم بامتصاص الزيت اللي درناه في المكونات من البدايه حتى للنهايه، تما ما يكون امتصاص للدهون. Là, vous voyez, j'ai des navets que j'ai coupés de telle manière, de sorte qu'ils vont être bien malaxés à notre mélange de couscous à la vapeur, le couscous d'orge. Comme ça, ils peuvent absorber la quantité, au moins une petite quantité d'huile qu'on a utilisée ou bien du gras durant notre cuisson. À toutes. هنا كتشوفوا الخضر تاعي نحيت هذوك من كتفارت لي هايليك. اللي حب يدير لها الدهان يدير، اللي حب يدير الزبده يدير. انا فيما يخصني حندير زيت زيتون. Bon voilà, je viens de retirer mes légumes sur la vapeur. Ils étaient sur la vapeur. Celui qui veut beurrer, qui ne beurre, celui qui veut mettre de semaine, il n'a qu'à mettre. Moi, ce qui me concerne, j'aime l'huile d'olive. Juste
un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir avec un plateau en céramique. نغطيه طبسي تاع céramique ونخليه يرتاح الوقت اللي انا وجدت فيه الطعام ديالي. Et je laisse reposer le temps que je vais préparer mon couscous d'orge. هنا كتشوفوا فيا اني فتحت الطعام تاعي من الكوريات هادوك باش نحطو ايفور التفويره الاولى. Là je viens d'ouvrir devant vous mon couscous d'orge pour le mettre étuver pour la première fois. Et on revient. سنعود. دوك راني نحيتو من فوق لا فابور، راني نحيتو من الطفوار، نطيب نديرو له كيما الطعام نفس الشيء. Là je viens de le retirer de la vapeur. On utilise la même méthode que le couscous. Je vais mettre directement le reste de mon eau qui était mélangée toujours à l'huile et du sel. Je mélange et je laisse reposer. نخلطوه بعد اللي ضفت له هذاك الماء والملح والزيت اللي كنا خليناه من قبيله، نخليه يرتاح شويه ونعاود له التفويره الاخيره. اتوت ومن بعد ان شاء الله. هنا راني زدت له شويه ماء كما كتشوفوا باسكو شفت الطعام ديالي هنايا تاع الشعير ماشي نفس النوعيه اللي موالفه نديرها، الوغ يشرب. راني زدت له شويه ماء برك باش ما نديروش مالح بزاف، والزيت راهو فيه ديجا. Là je viens de constater que mon couscous d'orge n'est pas la même qualité que d'habitude, alors il absorbe beaucoup d'eau par rapport à d'autres qualités. Bon, alors je viens d'en ajouter un petit peu d'eau, je malaxe toujours, je mélange et je laisse reposer comme je l'ai déjà dit. هنا راكم تشوفوا معايا هاوليك الطعام اللي زدتلو كيما قلت لكم، زدتلو الماء شتو يشرب بزاف الطعام تاع الشعير ديالنا. دوك نفتحو شويه هكا ونعاود نحطو في الكسكاس يزيد الفوره الاخرى، ونعاود نوريه لكم كاش حنخلطو مع الخضر وطريقه تقديمه. وكل واحد قلت يحب يدير مرقه يدير ان صوص يدير، اللي يحب ياكلو هكا مفور كيما انا ياكلو كطبق وجبه ثانيه، ولا ما يحب يزيد حاجه واحده اخرى في السحور. Là ce que je viens de dire c'est que comme vous voyez mon couscous d'orge je l'ai laissé reposer et j'ai ajouté une quantité d'eau. Après ce temps de repos, là je suis en train de vérifier mon couscous d'orge, il est bien séparé. Je vais le mettre sur la vapeur et je vais vous montrer comment je vais mélanger avec mes différents légumes que aussi j'ai porté à la vapeur. Autre chose, celui qui veut mettre toujours une sauce, le considère comme un deuxième repas. Là, vous avez le libre choix et vous pouvez prendre autre chose au sahur, comme 2 œufs brouillés ou bien... On va en parler de ce sujet-là. الآن راك تشوفوا هذا وني خرجتو نحيتو من التفوار الطعام تاعي. Là comme vous voyez je viens de le retirer de la vapeur. Je vais mettre directement là, comme d'habitude, comme je l'ai dit, je viens de retirer mon assiette de sorte que les gouttelettes d'eau descendent. هنا كتشوفوا رجعت الطبق تاعي الماء تاعو باش يهبط لي. نحط هكا الخضر ودوك نخلطو. كي نخلطها جيدا تما نزيد لها اللي حبيتو تزيدو زيت زيتون، تحبوا تزيدو زبده. Là lorsque vous allez mélanger les légumes avec le couscous d'orge, soit vous en ajoutez de l'huile d'olive, soit vous en attendez un petit peu et vous allez ajouter le beurre pour qu'il ne vous consomme pas. يعني هنا قلت خلطوه بزيت زيتون، انا درت زيت زيتون، وما اللي عند كندير الزبده يستنى شويه باش يتخلط باش ما هكايا ما يكونش باش ما يستهلكناش الزبده كثيرا. ونشوفوه في طبق التقديم. On va le voir sur notre assiette bien préparée. Je vous dis à toutes.